اسے لگتا تھا کہ وہ ان سب سے نفرت کرنے لگی ہے۔ اس نے کبھی ان سے فون پر بھی بات نہیں کی تھی، مگر وہ غلط تھی۔ آج بھی وہ ان کا ادب و احترام کرتی تھی اور کہیں نہ کہیں بچپن کے گزرے لمحوں کو شدت سے یاد بھی کرتی تھی۔ مگر پھر وہ بھیانک رات اور ایک درندے کا چہرہ نظروں کے سامنے آ جایا کرتا تھا، جو اسے تلخ سے تلخ تر بناتا چلا گیا۔ وہ شخص جو اتنے پیارے، اتنے پیار کرنے والے لوگوں اور اس کے بیچ نفرت اور فاصلوں کی وجہ بنا، وہ اور کوئی نہیں، ان کا اپنا بیٹا تھا۔ وہ ان سے ذرا فاصلے پر کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جائے یا نہ جائے۔ ایک قدم بڑھایا، فاصلہ کچھ کم ہوا، دل بری طرح دھڑکا تو قدم واپس کھینچ لیا۔ پھر ارادہ کیا، آنکھیں بند کی تو 2 قدم بڑھا لیے۔ مگر اسی وقت اس کی آنکھوں کے پردے پر اس کا چہرہ لہرایا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچھی اور رخ پھیر کر سر پر دوڑ لگا دی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت کمزور تھی اور مقابل صفاق مجرم تھا، جو اب پولیس کی وردی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ اس گھر سے، شہر سے بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی، جہاں اس کا نام و نشان نہ ہو۔ یکدم ہی کسی سے ٹھوکر لگنے پر وہ پھسل کر گرنے لگی، مگر کسی نے اسے کلائی سے مضبوطی سے تھاما اور گرنے سے بچا لیا۔ اس کا سر اس کے کندھے سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ منظر تھا یا قیامت، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ شربتی آنکھیں، دلکش نکوچ اور شیطان فطرت کا مالک، مقناطیسی کشش رکھنے والا شخص۔ آج بھی وہ چہرہ اسے یاد تھا۔ کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو چکا ہے، مگر دملہ نہیں۔ وہ اس کے بالکل سامنے تھا، چند انچ کے فاصلے پر، وہ جس کے سائے سے بھی وہ دور رہنا چاہتی تھی، جس کی صورت تو کیا، اس کے نام سے بھی اسے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کی کلائی ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، بالکل ہلکا سا، جیسے اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوا ہو۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی، یا پھر کچھ سالوں پہلے والی دملہ ہوتی جو اس کے ظلم کا شکار نہیں بنی تھی، تو وہ یقیناً اس کی سحر انگیز مسکراہٹ سے ہی بہک جاتی۔ مگر وہ دوسری لڑکی نہیں تھی، نہ ہی پہلے والی بچپنے سے بھرپور دملہ تھی جسے لوگوں کو پرکھنا نہیں آتا تھا۔ اس نے اس کے حسین چہرے کے پیچھے چھپے ہوئے شیطان اور بدنما انسان کو نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بلکہ اس کا ظلم سہا بھی تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اس شخص کو مسکراہٹ بھی اسے تکلیف دینے کو کافی تھی۔ وہ وہاں سے جھٹ سے بھاگی۔ وہ اس شخص کے ساتھ 1 منٹ تک نہیں رہ سکتی تھی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے نہیں پتا چلا کہ کہاں بھاگتی جا رہی ہے۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں لاؤنج میں ہی گھس چکی تھی۔ ارے دیکھو تو کون آیا ہے، میرا بچہ دملہ، یہ تم ہو؟ بی جان اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ کتنا بدل گئی ہو۔ اس کے حواس کام کرنا بند کر چکے تھے۔ وہ سلام کیے بغیر پاگلوں کی طرح ان تک پہنچی۔ بی جان نے اسے گلے لگایا، پیار کیا۔ آغا جان نے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر نہ جانے وہ سب کیا پوچھ رہے تھے، کیا بول رہے تھے۔ اس کی سماعت بھی بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ سوری، ایک امپورٹنٹ کال تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا ہوا شرمندہ سی نگاہوں کے ساتھ آہستہ آواز میں ابو سے بولا تھا۔ السلام علیکم میر بھائی، پہچانا مجھے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً مسکرایا۔ بھائی کہہ رہی ہو، اور یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ شاید بھائی بھول گیا ہوگا کہ اس کی ایک چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی بہن بھی ہے۔ وہ اس تک آیا اور سر پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ کا اپنی تعریفیں سن کر خون 2 لیٹر مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ دملہ کو مکمل نظر انداز کرتا ہوا سنگل صوفے پر بیٹھ گیا، جو ان سب کے بالکل سامنے تھا۔ دملہ اس کی دائیں جانب موجود صوفے پر بی جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے انجان اور سوال بھری نگاہوں سے دملہ کی جانب دیکھا۔ وہ اسے نظریں چرا رہی تھی۔ بچے، یہ دملہ ہے نا، پہچانا نہیں؟ آقا جان نے اس کی سوالیہ نگاہوں کو بھانپتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں یکدم ہی شناسائی کی رمق ابھری۔ اوہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سوری، میں نے پہچانا نہیں۔ دملہ کا دل چاہا کہ کوئی بھاری چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتی۔ زندگی برباد کر کے کہتا ہے کہ جانتا ہی نہیں کتنا بڑا فراڈ ہے یہ شخص۔ اس نے زور سے مٹھی میں اپنا دوپٹہ جکڑا۔ وہ اس کی حرکت پر بہت محظوظ ہوا۔ وعلیکم السلام، اس نے بمشکل کہا، کیونکہ وہ اس شخص پر سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی جس کے مرنے کی وہ ہر نماز میں دعا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اچھی بات یہ ہوئی کہ دوبارہ اس نے نہ ہی دملہ کو پکارا، نہ فالتو بات کی۔ گھر والوں کے سامنے تو خود کو سلجھا ہوا اور باپ کے دوست کی بیٹیوں کی عزت کرنے والا ظاہر کرنا تھا۔ گرے گول گلے والی شرٹ، سیاہ جینس، سیاہ لیدر جیکٹ پہنے وہ شاندار لگ رہا تھا۔ کچھ سالوں پہلے والی نو امیدی کی چھاپ کی جگہ اب میچورٹی نے لے لی تھی۔ فوجی کٹ ہیئر سٹائل، بات کرنے کا دھیما اور ٹھہرا سا انداز اور پختون حسن کسی کو بھی راہ سے بھٹکا سکتا تھا، مگر دملہ احسن کو نہیں، کیونکہ شاید اس پوری دنیا میں ایک وہی تھی جو اس حسن و وقار کے پیکر کے لبادے میں چھپا ہوا اس کا اصل اور بھیانک روپ دیکھ سکتی تھی۔ اور بتاؤ بیٹا، کب تک چھٹی ہے؟ ابو کی بات پر وہ مسکرایا۔
कुछ ही दिन की छुट्टियां हैं, नए इलाके में पोस्टिंग हुई है, इसीलिए ज्वाइन करने से पहले सोचा आप सबसे मिल लो। वैसे मेरा एरिया करीब ही है। इसकी नज़रें मुसलसल दमला के हाथों की जानिब जमी थी। जब वो कोई बात करता था तो वो अपने दुपट्टे को गुस्से और नफरत में मसलती थी। वाओ दैट्स ग्रेट, अब आते रहा करना, नो बहाना, ओके। अम्मी ने मिठाई की प्लेट इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। ओह नहीं नहीं आंटी, मैं मीठा कम खाता हूँ, इसने कहा। जहर ना मिला दो, दमला ने हकारत से सोचा। थोड़ी सी खा लो बेटा, कुछ नहीं होता। एक तो तुम आर्मी वालों के फिटनेस इश्यूज भी ना। वह हल्का सा हंसा। चची अब तो पुलिस वाला हूँ, आर्मी तो कब की छोड़ दी, लेकिन आदतें तो अब भी PMA वाली हैं। अबू हंसते हुए कहा। कुछ नहीं होता बेटा, थोड़ा सा ले लो। अम्मी ने प्लेट आगे की। आप कह रही हैं तो लेना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे डबल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसने प्लेट में से गुलाब जामुन का टुकड़ा लिया। काश मैं इन गुलाब जामुन में जहर ही मिला देती। इससे खुद पर बिला वजह गुस्सा आया तो इसने दोबारा दुपट्टा मसला। वह वक्फे वक्फे से सबसे बचाकर इस पर नज़र डाल रहा था, जिसका इसे बखूबी अदराक था, और इसे इसकी नज़रों से कफ़त महसूस हो रही थी। अब किसी अपने की खुशी की खातिर एक गुलाब जामुन तो खा ही सकता हूँ ना। वो जानती थी कि वो ऐसा किस लिए बोल रहा है। बस आज से गुलाब जामुन मेरी फेवरेट लिस्ट से खारिज, इसने मुठियाँ भेजते हुए सोचा। गाजियान बेटे की क्या खबर है, अम्मी ने सवाल किया। बस आंटी मसरूफ़ है, SSG में है तो अक्सर ख़तरनाक मिशंस पर ही होता है। दमला ने इसकी जानिब देखा। तुम क्यों नहीं जाते ख़तरनाक मिशंस पर? अल्लाह करे वज़ीरस्तान चला जाए, वहाँ इस पर गोला गिरे, वो भी अजीज़ भट्टी वाला दिल पर गिरे, ताकि बचने के चांस ही ना रहें। गोलियों से तो ये ढीठ शख्स मरने नहीं लगा। इसने शिद्दत से दुआ की। कितना अच्छा लगे गाना, नाम ASP हमाइल खान शहीद। वो इस बार पहली दफ़ा मुस्कुराई थी, लेकिन इसने इसके चेहरे की जानिब देखा। इसी लम्हे हमाइल की नज़रें भी इससे मिल गईं। किसी को देखता हुआ ना पाकर वो हल्के से मुस्कुरा दिया। और लेकिन पुलिस वाले तो वज़ीरस्तान नहीं जाते ना। वैसे भी इस जैसा घटिया लोगों को शहादत नहीं मिला करती। इसने सर झटक कर ध्यान सिर्फ आगा जान और बीजान की जानिब मरकूज़ करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो रही थी। अपने ऊपर इस शख्स की मुसलसल नज़रें महसूस करना इसे कोफत में मुब्तला किए हुए था। वह वहाँ से उठकर भागना चाहती थी। और बेटा पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? जी। सवाल इतना मुश्किल नहीं था, मगर वह खुद को देखे जाने पर घबरा गई थी। पढ़ाई कैसी जा रही है? बीजान ने सवाल दोहराया। जी वो मैं मास्टर्स कर रही हूँ, इसने झिझकते हुए कहा। अभी पिछला रिज़ल्ट इसे भूला नहीं था, जब वो 2 मज़ामीन में फ़ेल हो गई थी। वो पढ़ाई में कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी, बस मर मरा कर पास होने वाली तलबा थी। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, ऐसी बना दी गई थी, और बनाने वाला इसके सामने बैठा था। शुक्र ये था कि कल ही इसने अपना आखिरी पर्चा दिया था, वरना इसे देख लेने के बाद सारे मज़ामीन में फ़ेल हो जाती। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, एहसन बच्चियाँ देखते देखते ही बड़ी हो गई हैं। हमें तो अभी भी वो छोटी सी रोनी सी दमला नज़र आती है, जो बात बात पर रो पड़ती थी। आगा जान की बात पर सब हंस दिए, मगर वो खामोश रही। लगा जैसे किसी ने कारी ज़रब दे मारी हो। कहीं ना कहीं इसे भी अपना मासूम रूप बहुत याद आता था। वो यकदम उठ खड़ी हुई। वो मैं बहुत थक गई हूँ बीजान, अगर आप इजाज़त दे तो मैं। हाँ बेटा जाओ, रेस्ट करो, कल मुलाकात होगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। दमला ने सूख का सांस लिया कि कम से कम कल तक इसे इस घटिया शख्स की नज़रों से छुटकारा मिल जाएगा। तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती हुई वो अपने कमरे की जानिब भागी, जो दूसरी मंजिल पर था। अपने पीछे से बहुत से कहकों और बातों की आवाज़ों में एक हल्की सी आवाज़ इसकी भी आ रही थी। इसकी आंखें गम और नफरत के जज्बात की शिद्दत की वजह से नम हो गईं। इसे लगा कि वो इसकी बेबसी पर हंस रहा है। करीबन भागते हुए इसने सीढ़ियां अबूर की और कमरे में पहुंचते ही दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक कर लिया। क्यों आ गया है वो, क्यों? सर को दोनों हाथों में फेंके हुए वो दरवाजे के साथ बैठती चली गई। मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। मैंने बस एक वफादार साथी मांगा था, जो मेरी इज्जत करे, मेरी हिफाजत को अपनी जान से भी ज़्यादा मकदम रखे, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करे। मगर मुझे क्या मिला? ये इसने हकारत से हमाइल के बारे में सोचा। इसकी मुस्कुराहट से इसे घिन आ रही थी। मुझे क्या मिला? एक बदकिरदार, झूठा, मक्कार, फरेबी शख्स, जिसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अपने साथ हुआ वो हादसा पहली बार की तरह फिर से इसके हवास पर सवार होने लगा। अपने घुटनों पर सरकते हुए इसने अपनी चीखों को रोका था। वो रात फिर से इसके हवासों पर छाने लगी थी।
اس رات اس کی آنکھ ایک نیم تاریک سے کمرے میں کھلی۔ منظر بہت دھندلا سا تھا۔ حواسوں کو قابو میں کرتے ہوئے اس نے سر جھٹکا تاکہ منظر سے دھند کو ہٹا سکے۔ اسے سر میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ دونوں کونیوں کے بل اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی نرم چیز پر لیٹی ہوئی ہے۔ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بمشکل خود کو سمیٹتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ منظر کچھ صاف ہوا تو اس نے پھر سے پلکیں جھپکی۔ دھند دھیرے دھیرے سے ہٹنے لگی اور آخر کار اس کی بصارت بالکل صاف مناظر پیش کرنے لگی۔ بی بی جی، آپ کو ہوش آ گیا؟ ٹوٹی پھوٹی اردو میں ایک عورت نے اس سے کہا۔ وہ اس عورت کو پہلے نہیں جانتی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ نقاہت سی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں کیسے پہنچی تھی۔ بی بی، وہ مجھے صاحب نے آپ کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ یکدم اس کے حواس واپس آئے تھے۔ کون صاحب؟ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے کمرے میں آس پاس نظر دوڑائی۔ بہت عالی شان سا کمرہ لگ رہا تھا، مہنگے فرنیچر اور سجاوٹوں سے آراستہ۔ وہ کمرہ سالم کے گھر میں نہیں ہو سکتا تھا۔ سالم؟ اس نے سر پر ہاتھ رکھا تو سر پر پٹی بندھی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سالم کے ساتھ آج گھر سے بھاگنے والی تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کے نکاح کے بعد اس کے گھر والے اسے معاف کر دیں گے، مگر وہ سالم کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کی محبت جو تھا۔ کم عمر ایف اے کی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا تھا۔ وہ سامان لیے سالم کی بتائی جگہ پر پہنچی تو پتہ چلا وہ کوئی جنگل نما علاقہ تھا۔ وہ تھوڑی سی ڈری، مگر سالم پر پورا یقین تھا۔ اس سے فون پر بات کرتے کرتے ہی اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھنے سے پہلے کسی کا ہاتھ نظر آیا جس نے ایک رومال اسے سنگھایا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ کون صاحب؟ سالم لایا ہے مجھے؟ وہ عورت ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ کون صاحب؟ ہمارے صاحب تو… خیر چھوڑیں، اصل میں بہت برا ہوا جی آپ کے ساتھ۔ میں تو صاحب کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ آپ بھی پہلی نظر میں مجھے کوئی شریف عورت نہیں لگی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ مجھے کیسے جانتی ہو؟ میں تو ملازم ہوں جی، بریگیڈیئر صاحب کے گھر پر ہی کام کرتی ہوں۔ آج سے پہلے میں نے بھی ایسا تماشا یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کس کے گھر پر تھی اور وہ عورت کیا بول رہی تھی؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ جی میں نے ہی آپ کے کپڑے وغیرہ بدلوائے تھے۔ صاحب آپ کو اپنی چادر میں لپیٹ کر لائے تھے۔ آپ کے کپڑے شریف عورتوں والے تو ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ آپ نے ساڑی پہن رکھی تھی، وہ بھی ایسی کہ مجھے بھی شرم آ گئی۔ اس کا منہ کھل سا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ساڑی تو مجھے تو پہننی بھی نہیں آتی۔ میں کہاں پر ہوں اور تمہارا صاحب مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ وہ جی ایک ڈاکٹرنی کو بھی لائے تھے۔ وہ بتا رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کسی نے اس کی سانس روکی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ چلا کر اس تک پہنچی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ کسی نے کوشش کی تھی آپ کے ساتھ برا کرنے کی، مگر آپ ٹھیک ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا دماغ پھر سے سن ہونے لگا۔ سر کا زخم شدید درد کر رہا تھا۔ کون ہے تمہارا صاحب؟ کون ہے وہ گھٹیا آدمی؟ وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلائی تو اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ گل بانو! کمرے کے باہر سے آنے والی آواز نے اسے ایک پل کے لیے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے پشتو میں کچھ کہا جو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ دروازہ کھلا تو جیسے کسی نے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شخص اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ کسی کو بھی تصور کر سکتی تھی مگر اسے نہیں۔ وہ تو اس کے بچپن کا دوست تھا، اس کا ساتھی۔ وہ اس کے اعتبار کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اسی سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس جو وہ گلباز بھائی کی مہندی پر پہنے ہوئے تھا، مگر اس کی کریم رنگ کی چادر اس کے گلے میں نہیں تھی۔ وہ اسے سرخ سی آنکھیں لیے دیکھ رہا تھا، جیسے دکھ، صدمے اور غصے کے ملے جلے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میر، تم یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقین تھی، بے اعتبار تھی۔ وہ حامل تھا، یہ تو وہ جانتی تھی، کیونکہ اس کے ہونٹ کے اوپر تل نہیں تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس اس نے مٹھیوں اور جبڑوں کو بھیجتے ہوئے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی تھیں۔ طبلہ نے کچھ یاد آنے پر کرنٹ کھاتے انداز میں پیچھے بیڈ کی جانب مڑ کر دیکھا تو اسے وہ چادر وہاں پڑی نظر آئی تھی۔ اس عورت کے کچھ دیر پہلے کے کہے گئے الفاظ اس کے دماغ پر برسے تھے۔ جاؤ گل بانو، اس نے پشتو میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ تم نے کیا ہے؟ وہ صدمے پر قابو پاتے ہوئے بولی تو اس کی آواز کافی بلند تھی۔ تم نے یہ کیا کر دیا میر؟ وہ بھرپور قوت سے چلائی تھی۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، جیسے وہ اس سے بات نہ کرنا چاہتا ہو، مگر وہ اس کا چہرہ نوچ لینا چاہتی تھی، اس سے جواب چاہتی تھی کہ اس قدر گھٹیا حرکت کرنے سے پہلے اس نے ایک بار بھی یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ اس کے بچپن کی دوست ہے، اس کے احسان چاچو کی بیٹی ہے۔ کیوں کیا تم نے یہ گھٹیا انسان؟ کیوں؟ وہ اسے قمیض کے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، مگر اس نے ذرا سا رخ پھیر لیا۔ میری بات کا جواب دو، کیوں کیا یہ سب؟ وہ خاموش رہا۔ اس کی مجرمانہ خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ وہی مجرم تھا۔ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کیا؟
वो इसके सीने पर मारती हुई इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि इसका सर जख्म की वजह से घुमता हुआ महसूस हुआ था। क्यों किया ये सब घटिया इंसान? वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठती चली गई। इसकी चीखों से सारा कमरा गूंज उठा था, मगर वो इसे सहारा देने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। वही खड़ा रहा था, बुत बना हुआ हो, वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे खुद भी सदमे में हो। आज फिर इसे वो सब याद आया था, अपनी चीखें, इसकी वो खामोशी, और इसके बाद जो कुछ हुआ वो इसने सर घुटनों में दे दिया। पुराने मुनाजिर किसी आसिफ की तरह इसे घेर लेते थे, और अब तो इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आसिफ वापस आ चुका था। पिछली दफ़ा जब वो इसके सामने आया था तो इसकी मासूमियत छीन कर ले गया था। दमला को लगा था कि इसके पास अब खोने को कुछ नहीं जो हमायल खान इससे छीन सके, मगर वो बहुत जल्द गलत साबित होने वाली थी। इसे मालूम ही नहीं था कि इससे क्या क्या छीनने वाला था। वो समझती थी कि इस भयानक रात से बदतर कोई रात इसकी ज़िंदगी में नहीं हो सकती, और इस हादसे से बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता। मगर कौन जानता था कि इसकी ज़िंदगी में इस रात से भी भयानक और क़यामत खेज रात और इस हादसे से बड़ा हादसा होने का आगाज़ हो चुका था। मेहंदी की रात वो सबसे अलग और बुझी बुझी सी थी। हरे, सुनहरे और पीले रंग के कंट्रास्ट वाला शरारा पहने, लंबे खूबसूरत बालों की चुटिया बनाकर दाएं कंधे पर डाले, जिसके हर बल में मोतियों और बीड्स से सजावट की गई थी। चेहरे के दाएं बाएं जानिब थोड़े से बालों का हल्का सा रोल करके लिटें बनाए जो गालों के नीचे तक आती थीं। फूलों के जेवरात से सजी सजाई हुई वो बिल्कुल आखिर वाली कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठी थी। किसी ने भी हैरत जाहिर नहीं की थी, क्योंकि सब ये जानते थे कि इसका मूड तब्दील होता रहता है और वह अक्सर उदास और चिड़चिड़ी सी रहती है। स्टेज बिल्कुल सामने था। गेंदे, गुलाब और न जाने कितनी किस्मों के फूलों और रोशनियों से आरास्ता खूबसूरत मंजर पेश करता हुआ सबकी नज़रों का मरकज़ बना हुआ था। दुल्हन दूल्हे को बिठाकर मेहंदी की रस्मात अदा की जा रही थी। आयशा तो हस्बे मामूल अपने ननिहाली कज़न्स के साथ हंसी मजाक में मशगूल थी। आगा जान और इनकी फैमिली अबू के इसरार करने के बावजूद अपने घर में ठहरी थी, जो हमाइल के दफ्तर से कुछ ही दूर था। इसके लिए ये थोड़ी सी अच्छी बात हुई थी कि कम से कम इसकी मनहूस सूरत इसके घर पर तो देखने को नहीं मिलेगी। मामू के साथ भी फारूक खान के ताल्लुकात होने की बना पर इनको दावत दी गई थी। वो तीनों अभी नहीं आए थे, मगर दमला जानती थी वो इसकी खुशियों को बर्बाद करने ज़रूर आएगा। कहने को तो वो अपने मोबाइल में मशगूल थी, मगर वह नादानिस्ता तौर पर इस घटिया शख्स के आ जाने के डर से राहदारी के दाखिली रास्ते पर नज़रें जमाए बैठी थी। वो शख्स इसे हर पल अपने होने का एहसास दिलाकर खौफ में मुब्तला कर दिया करता था। मोबाइल ऑन करके वो फजूल ही स्क्रॉलिंग कर रही थी, कभी ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर। हाय दमला, इसकी कज़न्स धड़ाम से इसके साथ आ बैठी। न जाने कहाँ से अचानक नाजिल हुई थी। इसने जवाबन बस मुस्कुराने पर इक्तफा किया और दोबारा फ़ोन में लग गई। रंग बिरंगी तितलियों की मानिंद वो चमकीले भारी कामदार लिबास ज़ेबतन किए हुए कुछ फूलों के जेवरात से सजी हुई थी। चंद निगाहें इर्द गिर्द डालकर वो दमला के नज़दीक आईं। वो दमला, बात सुनो। इसने फ़ोन से नज़रें हटाई। इनके चेहरों को देखते ही वो समझ गई कि वो कुछ ऐसा कहना चाहती हैं कि जिसके जवाब में इन्हें इसकी नाराज़गी की तवक्को है। बोल भी दो, कुछ बकवास ही करना होगा, इसने बेजारी से कहा। वो तुम्हारे अंकल की फैमिली नहीं आई? दमला को थोड़ी सी हैरत हुई। कौन से अंकल? इसे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि मिनाहिल किसके बारे में सवाल कर रही है। वो जो तुम्हारे घर आए थे, जो पख्तून हैं। फ़िज़ा की बात से इसका पारा हाई होने लगा। आ जाएंगे, मुझे नहीं पता, इसने रूखा सा जवाब देकर तवज्जो मोबाइल की जानिब मरकूज़ करने की भरपूर कोशिश की। नताशा ने इसके साथ वाली कुर्सी घसीट कर मज़ीद करीब की, फिर सरगोशी में यूं गोया हुई जैसे कि बड़ी राज वाली बात हो। सुनो, इनका वो वाला बेटा आएगा जिसकी बात आयशा कर रही थी। नताशा की बेतुकी बात पर इसे इस कदर शदीद गुस्सा आया कि दिल चाहा इसके सर पर कुछ दे मारे। वो इससे पूछ भी किसका रही थी? मुझे नहीं पता, इसने मोबाइल को मजबूती से दबोचते हुए कहा। आयशा की तरह तुम भी इससे मिली तो होगी ना? अरीज ने बताया था कि तुम इनके घर में जाकर छुट्टियां भी गुजारा करती थी। आखिरी जुमले ने तो इसके हवासों को सुन कर के रख दिया। बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, आधी मीठी आधी कोड़ी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी पहाड़ी बकरे। चुड़ैलें खून ही तो पीती हैं। मेरे मीर के बच्चे बेजान, वो चीखी थी। और सब के सब मीर के बच्चों के पीछे ही क्यों पड़ गए हो? हाय मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, वो बचपन की खिलखिलाहट, वो मासूमियत, वो हसीन यादें, सब इस शख्स ने तबाह कर डाली थी।
बचपन का मंजर आंखों के पर्दे पर लहराते ही इसकी आंखों में नमी उतरी जाती थी। जब बहुत छोटी थी अब नहीं जाती। इसने आंखें झपक कर नमी खुश्क करना चाही ताकि कोई देख ना ले। इसकी नज़रें अब भी मोबाइल पर जमी थी। ये क्या बात हुई दमला, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं और तुम ठीक तरह से जवाब भी नहीं दे रही। मिनाहिल ने शिकवा किया। मैं जब इस शख्स के बारे में कुछ जानती ही नहीं तो क्या बताऊं। अपने लहजे को हद दर्जा तक नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए वो बोली। मुस्कान और अरीज पास से गुजरते हुए इन सब तक आईं। दोनों बहनों ने एक जैसा लिबास पहन रखा था, नारंगी और हरे रंग के कंट्रास्ट वाले खूबसूरत लहंगे। सब लड़कियों की तरह फूलों के जेवर और बाल खोले रखे थे। अरे कैसे नहीं जानती तुम इसके बारे में। आशी इसके कसीदे पढ़ पढ़ कर नहीं थक रही और तुम हो के कह रही हो जानती नहीं हो। आखिर को वो तुम्हारा भी मीर भाई है। सना की बात पर इसके अंदर का अलावा जैसे उबल पड़ा। वो करंट खाकर खड़ी हुई। हमाइल खान मेरा भाई नहीं है, वो यकदम बोलते बोलते रुकी। मेरे भाई का नाम अबरार एहसान है, समझाया। ये फजूल सो कॉल्ड रिश्तेदारियाँ बनाने का मुझे कोई शौक़ नहीं। इसने फ़ौरन ही बात बदलते हुए कहा। सब इसकी इस रद्द अमल पर शर्मिंदा रह गई थी, मगर मुस्कान इसे तो जैसे सांप सूंघ गया था। हाँ हाँ, इसको भला भाई कौन बनाए। वो देखो। नताशा जो राहदारी के आगाज़ की जानिब देख रही थी, कुछ मखमूर सी आंखें लेकर बोली तो सबने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। मैरून कुर्ते सफ़ेद पाजामे में मलबूस वो सफ़ेद ही चादर गले में मफलर की तरह ऐसे लपेटे हुए था कि एक हिस्सा सामने की जानिब और एक हिस्सा गर्दन के गिर्द ढीला सा बल डाले पीछे की जानिब गिर रहा था। वो अपने माँ बाप के साथ आया था। दमला ने जब इसे देखा तो लगा जैसे किसी ने हवा से ऑक्सीजन ख़त्म कर दी हो। वो फिर से आ गया था इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने। फिर से आ गया था। इसे याद था कि कई साल पहले भी इसका ड्रेसिंग स्टाइल यही था, शलवार कमीज़ और गले में चादर जो कभी मफलर की तरह लपेट कर रखता था तो कभी बगैर बल डाले दोनों हिस्से आगे को रखे होते थे। हाय मैं मर जावां। मिनाहल ने वहीं बैठे बैठे दोनों हाथ अपनी गालों पर रखते हुए कहा। वो जावेद मामू और सब बड़ों से मिलकर हंसते हुए कुछ कह रहा था। हाउ अमेजिंग, नताशा ने तबसरा किया। जालिम। फिज़ा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला, जबकि मुस्कान वो तो इसी लम्हे से पत्थर की हो गई थी जब से दमला ने वो जुमला कहा था। अरीज कदरे गैर दिलचस्पी से इसे देख रही थी। इन लड़कियों की बेतुकी बातों से तंग आकर इन्हें घूरने लगी। फॉर गॉड सिक, पागल हो सब की सब। वो हमारे मेहमान हैं और यूं घूरना, फ्लर्टी नज़रों से देखना जेब नहीं देता। इन्हें बुरा लगेगा। दमला अपना दुपट्टा हाथों में मसलती नम आँखों के साथ इसे देख रही थी। क्या इसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई थी? इसकी तमाम दुआएं रद्द हो गई थी? शायद जवाब हाँ था। इसे इस लम्हे खुद पर शदीद गुस्सा आया कि इसने इसे जहर क्यों नहीं दे दिया। रात को वो काफ़ी असरार करने के बाद भी इनके घर पर नहीं, अपने घर पर ही रुके थे। ज़्यादा सलीके मत सिखाओ मिस अरीज, हमें पता है। इन्हें अरीज की बात थोड़ी बुरी लगी थी, मगर उन्होंने अपनी निगाहों के ज़ाविये बदल लिए थे। दमला अभी भी इनकी जानिब पुष्ट किए खड़ी थी। हमाइल खान नामी अजाब को घूर रही थी। वो कसम खाकर कह सकती थी कि अगर इस लम्हे किसी का कत्ल जायज़ करार दे दिया जाता तो वो इस शख्स को ऐसी दर्दनाक मौत देती कि हर किसी के लिए इबरत होती, मगर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो बहुत कमज़ोर थी। वो जितनी भी बहादुर बनती वो इस शख्स से डरती थी। वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद से गुजर सकता था। दमला, लगता है दिल आ गया है तुम्हारा आयशा के मीर भाई पर। सना की शरारती सी बात ने इसके अंदर आग ही सुलगा दी। मेरा दिल आवारा और फालतू नहीं है जो हर ऐरे गहरे लफंगे मवाली और गुंडे बदमाश पर आ जाए। वो घटिया जालिम ब्लैकमेलर हवस परस्त और दरिंदे जैसे अल्फाज का इजाफा चाहकर भी न कर पाई। हाँ ऐसे तो मत बोलो, कहाँ से गुंडा मवाली लग रहा है। मिनाहिल ने इसकी बात को मजाक में लेते हुए कहा। वो आप सब के साथ इनकी जानिब मुड़ रहा था। एक कदम, दो कदम। दमला के हाथों पर नामहसूस सी कपाहट तारी हुई। मेरी बात मान लो वरना यहीं शूट करके दफन कर दूंगा और तुम्हारे घर वालों से कहूँगा कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। इसके कुछ सालों पहले कहे गए बेरहम जुमलों की गूंज आज भी इसके जहन पर, दिल पर हथौड़े बरसाती थी। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। सुना तुमने, मुझे घर छोड़ कर आओ, वो चीखी थी। आवाज़ नीची रखो। वो इतनी ज़ोर से बोला था कि वो सहम गई थी और अब वो फिर से आ गया था इस राज को दोहराने जो वो कई साल से अपने दिल की कब्र में दफन किए हुए थी। वह चलता हुआ आ रहा था। इसकी नज़रें इसी में गड़ी थी। वो इसकी आंखों से नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। ना जाने अब वो क्या करने वाला था। वो हाथों की कपकपाहट को रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थी।
چند لمحے مزید گزرے اور وہ اس کے سامنے تھا، چند قدم کے فاصلے پر۔ پورے کل سے وہ بغیر کسی ملال، شرمندگی اور جرم کے احساس سے، مگر وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آتے ہی اس کا بھیانک چہرہ یاد کر کے خوف سے جا بے لب ہی ہو جایا کرتی تھی۔ میرا بچہ دملہ! اسے بی جان کی پیار بھری آواز اور اپنے ساتھ لگا کر ملنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ آغا جان، ابو، امی اور ماموں بھی وہیں موجود ہیں۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اسے نظریں ہٹا کر بامشکل مسکرائی۔ السلام علیکم، حمائل نے وہاں موجود سب سے کہا۔ دملہ کے علاوہ سب نے چہک کر جواب دیا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ شاید وہ شیطان تلاش کر رہی تھی جو آج سے 5 سال پہلے نظر آیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ سب کو اس بھیانک شیطان کا چہرہ دکھانا چاہتی تھی، مگر نقصان اس کا اپنا ہی تھا، بدنام آخر اسے ہی ہونا پڑتا۔ ماموں کن الفاظ میں سب کا آپس میں تعارف کروا رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس اس کی ہلکی سی مسکراہٹ، دھیرے دھیرے سے ہلتے ہوئے لب نظر آ رہے تھے۔ السلام علیکم بی جان، آغا جان، میر بھائی، عائشہ نے اونچی آواز میں پھولی ہوئی سانس سے کہا۔ شاید وہ ان کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ارے وعلیکم السلام بچے، وہ اسے گرم جوشی سے ملی۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہا ہوں، حمائل نے اس کے سر پر پیار کی تھپکی سی دیتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ اب کافی بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے بچپن کا ایک پیارا سا دور یاد دلایا تو سب ہنس دیے۔ عائشہ چند دنوں کی تھی جب وہ پہلی دفعہ ان سے ملنے کراچی آئے تھے۔ ابرار بھائی اور دملہ کی پیاری سی نئی بہن کا نام ان سب بچوں نے مشترکہ طور پر عائشہ رکھا تھا۔ دیکھ لیں غور سے بھائی، میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ دیکھیں میرا قد آپ ہی کے جتنا ہے، وہ دملہ کے ساتھ کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ دملہ کا دل چاہا اسے رکھ کر دو لگائے، جس کی وجہ سے اس گھٹیا شخص کو اسے کھلم کھلا دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ ہاں ہاں، ہماری عائشہ اب بڑی ہو گئی ہے، حمائل نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری بالبطوری بھی تو دیکھو پری بن گئی ہے، بی جان نے نادانستہ طور پر تمہاری کہہ دیا، جس پر کسی نے دھیان نہ دیا اور سب ہنس پڑے، مگر دونوں نے ہونٹ بھیج کر سر جھکا لیا۔ وہ بچپن میں اسے اسی نام سے چڑھاتا تھا۔ دملہ یاد ہے یہ تمہیں کس طرح تنگ کرتا تھا بالبطوری کہہ کر، اور تم اسے جواباً پہاڑی بکرا کہا کرتی تھی۔ بی جان کی بات پر وہ خاصی گھبرا سی گئی۔ جی پتہ نہیں، اس نے اعتماد بحال کرتے ہوئے کہا۔ دونوں لڑتے ہی رہتے تھے، لیکن جب اس کو ڈانٹ پڑتی تھی تو دملہ بھی رونے لگ جاتی تھی۔ وہ ان لمحوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن میں ریوائنڈ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ وہ بچپن کے حسین دن، وہ یادیں جو اس کے یادگار ترین لمحات ہونا تھے۔ اس شخص نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بی جان کچھ اور بولتی، آغا جان نے محسوس کیا کہ وہ اس سب سے غیر آرامدہ محسوس کر رہی ہے۔ انہوں نے موضوع بدل لیا۔ بیٹا تم لوگ انجوائے کرو، گھر میں یہ سب باتیں تو اب ہوتی ہی رہیں گی نا؟ آغا جان نے بات بدل کر کہا تو بی جان نے بھی شاید محسوس کر لیا اور اسے پھر سے گلے لگا لیا۔ دملہ میرا بچہ، تم کو پتہ ہے ہم سب تمہیں وہاں سوات میں کتنا یاد کرتے ہیں۔ عارش انہیں دیکھ کر ان تک آتے آتے رکا اور ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دملہ سے کچھ بات کرنی تھی، مگر ان کے ہٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ تم نے تو وہاں آنا ہی چھوڑ دیا، تم اپنی بی جان کو بھول ہی گئی ہو۔ ان کے خلوص اور محبت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی وہ، واقعی اسے بہت پیار کرتی تھی، مگر ان کی بات پر وہ محض مسکرا سکی۔ فکر مت کرو، اس دفعہ ایسا کچھ کریں گے کہ تم ہم سے بھاگ نہیں سکو گی۔ آنا تو پڑے گا، ہے نا فاروق؟ ان کے اس جملے میں کچھ ایسا تھا کہ دملہ کے علاوہ عارش بھی چونکا تھا۔ وہ معنی خیز سا جملہ جس میں محبت کی رمق کے علاوہ بھی کچھ اور تھا۔ انہوں نے اسی طرح دملہ کو اپنے ساتھ لگائے رکھا اور حمائل کی جانب دیکھ کر بالکل ہلکا سا مسکرائی۔ جواباً وہ شرارتی سی مسکان ہونٹوں پر لا کر چہرہ جھکا گیا۔ عارش کا جیسے سانس ہی رک گیا۔ اسے حمزہ کی کل کہی گئی باتیں یاد آنے لگیں۔ میں تو کہتا ہوں اپنے ماں باپ سے بات کر، تاکہ تیری پھوپھو سے تیرے اور دملہ کے رشتے کی بات کر سکیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور کوئی اور اسے لے جائے۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ میری سگی پھوپھو کی بیٹی ہے، وہ لوگ میرے علاوہ کسی آپشن پر کیوں غور کریں گے بھلا؟ اور کس کی بات کر رہے ہو؟ کون لے جائے گا؟ اس نے حمزہ کی بات کو مذاق میں ٹالا تھا۔ وہی جس سے تمہاری بچپن سے رقابت ہے، حمائل خان۔ وہ کتنے سالوں کے بعد آیا ہے، وہ بھی یوں اچانک، اپنی بزی روٹین اور مشکل جاب چھوڑ کر۔ یقیناً اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، دیکھ لینا کہیں دملہ کو ہی نہ لے جائے۔ اس کی کہی بات کو وہ سچ نہیں ماننا چاہ رہا تھا، جبکہ دملہ کا عجیب ہوتا برتاؤ، بی جان کی معنی خیز سی بات اور حمائل کے تاثرات میں اس کے لیے جھلکتے جذبات جو بچپن کے پرانے دوستوں جیسے کہیں سے بھی نہیں تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، پھر بھی وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا نا، آپ ہی بچیوں کو انجوائے کرنے دیں، ہم بوڑھے لوگ بڑوں میں بڑھتے ہیں، آغا جان نے ہنستے ہوئے کہا۔
बीजान ने दमला के गिर्द अपनी बाहों का हिसार खोला और सबके साथ बाकी मेहमानों की जानिब चली गई। दमला वही दम साधे खड़ी रह गई। इसे ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए था। आखिरकार ये वक्त तो आना ही था, मगर मसला ये था कि इस बुरे वक्त से वो निपटे कैसे। दो चार इधर उधर की बातें करने के बाद जब वो लोग आगे चले गए तो इसकी जान में जान आई। ओहो दमला जी! इसने मुड़कर देखा तो इसकी सभी कज़न्स मैनी खेस शरारती सी हंसी लिए इसे देख रही थी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। जिस राज को वो कई सालों से छुपाती आई है, वो अगर खुल गया तो सब इसे ताने देकर ही मार देंगे। इस शख्स का डर इसे किसी के साथ घुलने मिलने नहीं देता था, ना ही वो अपना घर बसाने, खुशहाल ज़िंदगी एक साथ निभाने वाले खूबसूरत से हमसफ़र की चाह कर सकी। हमाइल फारूक खान के होते हुए ऐसा भला कैसे मुमकिन था? क्या देख रही हो? इसने लहजे को गजीला बनाने की कोशिश की। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, जबकि इसकी माँ जी के बाकुल वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहा है। इसने मनाहिल की बात पर थूक निकला। नहीं, वो सब बचपन था, अब हम बड़े हो गए हैं और किसी लड़के के साथ यूँ दोस्ती रखना ठीक बात नहीं। वैसे भी वो मुझे कुछ ख़ास पसंद भी नहीं, ये बात आयशा जानती है। तुम लोग क्या पीछे ही पड़ गए हो? वो इन्हें किसी सूरत ये तासुर नहीं देना चाहती थी कि वो हमारे से किस रिश्ते की तवस्त से जुड़ी थी, जो बचपन की दोस्ती तो हरगिज़ नहीं था। इसकी बात पर सब आयशा की जानिब मुतवज्जा हुए, जो थोड़ी बेजार खड़ी थी। इनकी बातों को कौन सीरियस लेता है भला? आयशा ने कंधे अचकाते हुए कहा। इन्हें तो हर बंदा ही बुरा लगता है। अल्लाह जाने मीर भाई जैसे जेंटलमैन से क्यों दुश्मनी लगाए बैठे हैं। हालांकि इनसे तो वो 5 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद मिले हैं। सबके लब में सुकड़े, मगर तासुरात ऐसे थे जैसे इन्हें दमला की वजाहत पर यकीन न आया हो। हाय कसम से कातिल पर्सनैलिटी है यार। फिज़ा एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। अगर ये मेरा बचपन का दोस्त होता ना तो कब का अपना बना चुकी होती। नताशा की बात पर सब हंस पड़े, मगर दमला का दिल चाहा वहाँ से दूर भाग जाए। वो हमायल नामे से तंग आ चुकी थी। रुको ज़रा और फुल स्टॉप लगाओ। आयशा ने हाथ खड़ा करके इन्हें बोलने से रोका। मेरी प्यारी कज़न्स, एक बात भूल रही हो कि वह पख्तून हैं। अपने ख़ानदान से तो क्या, कबीले और कौम से बाहर भी शादियां नहीं करते, इसलिए नो चांस। सबके चेहरे उतर गए। फिट्टे मुँह, ज़रा सा कुछ तो हो लेने देती, सना ने कहा तो अरीज की हंसी छूट गई। ओए होए क्या सीन हुआ, कसम से मज़ा आ गया। मैं जाकर कहती हूँ इनसे कि मिस्टर हमाइल खान अपनी शादी पर अपनी इन प्यारी प्यारी बहनों को ज़रूर बुलाइएगा। अरीज के लिए ये इन्फॉर्मेशन खासी महफूज किन थी। शट अप यार, उन्होंने इसे घुरा, मगर इसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। वैसे दमला, मुस्कान भाभी ने खामोशी तोड़ी, वो इसकी माँ जी तुम पर कुछ ज़्यादा ही सदके वारी नहीं जा रही थी? और वो भी तुम्हें दोस्त की नज़रों से तो हरगिज़ नहीं देख रहा था। सच बताओ, क्या जादू तो नहीं कर दिया तुमने खानजादे पर? मुस्कान, जो काफ़ी देर से खामोश थी, जब बोली तो दमला का रंग पीला पड़ने लगा। भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो हड़बड़ा सी गई। आरिश भी बहुत परेशान सा हो गया। इसे हमज़ा की बात सच लगने लगी। हाँ हाँ, जानती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, मगर यूं ही ख्याल आ गया तो बोल दिया। मुस्कान सर से लेकर पाँव तक इसे मैंने खेस नज़रों से घूरते हुए बोली थी। आपको जो भी लगा है गलत लगा है। वो तो सिर्फ बचपन था, और मेरी दोस्ती तो शामिल के साथ थी। हमाइल मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, और ये बात तो सबको पता है। अब बचपन की बातों को बार बार याद करके आप लोग मुझे तंग कर रहे हैं। इसने झूठ कहा था। हाँ, वो इसे तंग करता था, छेड़ता था, मगर दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। वो इसे बचपन में कभी नापसंद नहीं करती थी, इस पर भरोसा करती थी, शायद खुद से भी ज़्यादा, और यही इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। तुम कहती हो तो मान लेते हैं, मुस्कान ने मशकूक नज़रों से इसे देखते हुए कहा। मगर दमला जानती थी कि अगर भाभी इस मामले के पीछे पड़ गई या इन्हें मामूली सा भी शक हुआ तो वो मामले की तह तक पहुँच ही जाएंगी, और फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। आह दमला, आरिश खुद को नॉर्मल करते हुए इन तक आया। वो वहाँ सब वेट कर रहे हैं, रस्म शुरू हो चुकी है, जाके तुम लोग भी हिस्सा डालो। क्या सब कोने में खड़ी हुई हो? इसने यूँ जाहिर किया जैसे इसने कुछ ना देखा था ना सुना था। हाँ हाँ, चल रहे हैं। पहले इन मोहतरमा से इस हैंडसम हैनक के बारे में तफ्तीश तो कर लेने दो। नताशा की नज़रों के तौक़ुफ़ में सबकी नज़रें जावेद मामू के साथ खड़े हमाइल खान पर उठी, जो हंसकर कुछ कह रहा था। बाहर में जाए हमाइल खान, और बाहर में जाओ तुम सब। वो इसके नाम की गर्दान सुनकर जज हो चुकी थी। अपना शरारा संभालते हुए वो इनके पास से होती हुई चली गई। वो इसके गले का तोक बनता जा रहा था, जिससे खुद को आज़ाद करने का तरीका अब इसे ही
खुद ही ढूंढना था। फंक्शन बाकायदा शुरू हुआ तो दमला सबकी नज़रों से खुद को बचाते हुए घर के अंदर की जानिब चली गई। तकरीब लॉन में थी। इसने किसी के साथ ना कोई तस्वीर बनवाई, ना ही मेहंदी की रस्मात में हिस्सा लिया। वो बस इस शख्स की निगाहों से दूर जाना चाहती थी। इसकी मौजूदगी में खुद को इंतहाई गैर महफूज समझती थी। इसे बहुत गुस्सा आया जब अबू के साथ वो अकेले में कुछ बातें करता हुआ नजर आया। अबू इसे बहुत परेशान से लगे, मगर इस शख्स ने इन्हें ना जाने क्या कहा कि इनके चेहरे पर अचानक ही खुशी सी फैल गई। इसने इन्हें इस घटिया आदमी को गले लगाते देखा और फिर इनकी आंखों की नमी भी देखी। ज़्यादा अजीब बात यह थी कि अब्बू ने इसके माथे पर बोसा दिया और फिर दोबारा गले लगाकर मिले। वो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी। घर का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल खाली था। शादी वाला घर होने की वजह से हर चीज़ बेतरतीब और बिखरी बिखरी सी थी। वो किचन की जानिब बढ़ने लगी। इसे प्यास लग रही थी। इसके आ जाने के खौफ की वजह से इसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। काउंटर पर से गिलास उठाकर फ्रिज की जानिब बढ़ी, ठंडा पानी निकाला और लबों से लगा लिया। एक घुट मुश्किल इसके हलक से उतरा था कि इसकी नज़र सामने उठी। इसका सांस ही जैसे रुक गया। हाथों पर खौफ के मारे कपकपाहट तारी हो गई। सो मिस दमला, एहसान, या नहायत साफ उर्दू में कहकर वो मुस्कुराता हुआ एक एक कदम उठाता इसकी जानिब आ रहा था। वो 2 कदम पीछे हुई। इसके हाथों की लड़खड़ाहट की वजह से गिलास गिरने ही वाला था कि इसने इसके दोनों हाथों को थाम लिया। वो चीख भी ना सकी। इसके सामने आकर दमला की तमाम बहादुरी हवा हो जाया करती थी, या फिर यूँ कहो मिसिस दमला हमायल खान। इसने इसके हाथों से गिलास लेकर स्लैब पर रखते हुए कहा। इसने सख्ती से आंखें मींच ली। कितनी नफरत थी इसे इस रिश्ते से। इस तलख हकीकत को वो 5 साल से जुटलाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। इस घटिया शख्स का नाम इसके नाम के साथ 5 साल से जुड़ा था, मगर वो बेबस थी। जब इंसान बेबसी और तकलीफ़ की इस इंतहा पर हो कि कुछ कर ना सके, चीखकर किसी को कुछ बता भी ना सके, तो रो देने के अलावा कोई चीज़ इस तकलीफ़ का मरहम नहीं बन सकती। वो भी इंतहाई ज़ब्त के बावजूद रो दी। आंसू इसके गालों से भी नीचे बहने लगे। दमला, इसने इसके हाथ छोड़े और चेहरे को थामा। क्या हुआ दमला, तुम रो क्यों रही हो? वो यूँ फिक्रमंदी से बोला जैसे इसके अलावा इस पूरी दुनिया में इसका और कोई हमदर्द नहीं है। आंखें तो खोलो प्लीज़ दमला, मुझे फ़िक्र हो रही है। बताओ क्या हुआ है? इसने नफ़ी में सर हिलाया। दमला, बताओ तो सही क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? इसे यूँ लगा जैसे कोई और शख्स बोल रहा है। वो हमदर्दाना लहजा इसका कैसे हो सकता था? चले जाओ, तुम खुदा के लिए चले जाओ, इसने टूटे फूटे अल्फाज में कहा, मगर आंखें हनोस बंद रखी। अगर मेरी वजह से रो रही हो तो आई एम सॉरी। मैं 5 साल सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए दौड़ रहा था ताकि तुम अच्छी तरह अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सको। दैट्स इट। इसने फ़ौरन आंखें खोल दी। वो इसके ऐन सामने खड़ा था और इसका चेहरा इस शख्स के इन हाथों में था जिनमें 5 साल पहले रिवॉल्वर था, और रिवॉल्वर इसकी कनपट्टी पर धरा था। इसका दिल चाहा कि इस वक्त इसके पास गन होती तो वो इसको गोलियों से छलनी कर डालती, मगर वो सिर्फ ख्वाहिश कर सकती थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी का कत्ल कर सके। छोड़ो मुझे। इसने अपनी तमाम तर कुव्वत इकट्ठी करके इसके हाथों को दूर झटका। नफरत है मुझे तुमसे। सुना तुमने? झूठी हमदर्दी का नाटक मत करो मिस्टर खान। वो डर भी रही थी कि कहीं वो इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हमाल ने गहरा सांस लिया। आई एम सॉरी दमला, मुझे पता है मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत तकलीफ़ भी पहुंचाई है, मगर मैं सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ। यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो हमाल फारूक खान का लहजा ही नहीं था, वो तो कोई मेहरबान शख्स बोल रहा था जिसे दमला की बहुत परवाह थी। इसने इसके चेहरे की जानिब देखा तो इसका हौसला थोड़ा सा बढ़ा कि वो गुस्सा नहीं कर रहा। अभी इसके पास इसके बदले हुए रूप को देखकर हैरान होने का वक्त नहीं था। तुम मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। जारी है। तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।